बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मालूम तारीख में पहली बार देखा गया कि इसराइल के फौजी गरकत के दरख्त के पीछे छुपकर पनाह ले रहे हैं, जबकि हमास की जानिब से रॉकेट फायर किए जा रहे थे तो इसराइली फौजियों ने गरकत के दरख्तों में पनाह ली। ये क्या सूरत हाल है और इसकी क्या वजह है, इस बारे में आपको मुकम्मल सबूतों के साथ तफसील से बताते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, 14 सदियां कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके मुतालिक बता दिया था। जैसा कि हदीस मुबारक में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से न लड़ लें। चुनाचे इस लड़ाई में मुसलमान यहूदियों को बड़ी मार मारेंगे, यानी उन पर गालिब आ जाएंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपता फिरेगा और वो पत्थर दरख्त ये कहेगा कि ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसको मार डाल। मगर गरकत ऐसा न कहेगा क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि गरकत एक दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकत इसीलिए है कि जिस जगह यह कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ियों का खित्ता था। हासिल ये कि जब मुसलमान यहूदियों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे और उन पर गलबा पा लेंगे तो उस वक्त एक एक यहूदी दरख्तों और पत्थरों के पीछे छुपता फिरेगा ताकि मुसलमानों की मार से बच जाए। मगर जिस दरख्त या पत्थर के पीछे कोई यहूदी छुपा होगा वो पुकार कर मुसलमानों से कहेगा कि इधर आ, आकर देख, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसका काम तमाम कर दे। अलबत्ता उस वक्त गरकत ऐसा दरख्त होगा जो दूसरे दरख्तों के बरखिलाफ अपने पीछे छुपे हुए यहूदी को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि इसको पनाह देगा और मुसलमानों को इसका पता नहीं बताएगा। रही ये बात कि दूसरे दरख्तों के बरखिलाफ गरकत का रवैया ऐसा क्यों होगा, तो हो सकता है कि गरकत को यहूदियों के साथ कोई खास निस्बत और ताल्लुक हो जिसकी हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि इस हदीस में यहूदियों के इबरतनाक हशर की जो पेशन गोइयां फरमाई गई हैं आखिर ज़माने में दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद पूरी होंगी। उस वक्त यहूदी दज्जाल के ताबे और फर्मा बरदार होने की हैसियत से और इसकी मदद के साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन मुसलमान अपने अल्लाह की मदद के साथ यहूदियों के फितना को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो मौजूदा सूरत हाल में इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग जारी है इसमें गरकत के दरख्त इसराइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। आप इन वीडियोज़ और तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे इसराइल के फौजी गरकत के पीछे पनाह लेकर खुद को बचा रहे हैं। चूंकि ये दरख्त छोटे कद के और बहुत घने होते हैं इसलिए यहूदी गरकत के दरख्तों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से बम और रॉकेट लॉन्चर इसके करीब नहीं आ सकते। ये दरख्त इनका रुख मोड़ देते हैं। हमास ने इसराइल पर जो रॉकेट फायर किए वो इमारतों और मुख्तलिफ जगहों पर तो जाकर लगे, लेकिन जहां जहां गरकत के दरख्त थे वहां ये नहीं गिरे। अब आपको बताते हैं कि यहूद किस तरह इस दरख्त की अफजाइश में लगे हुए हैं। यहूदियों के स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। और गरकत का जिक्र हदीस मुबारक के साथ साथ यहूदियों की पुरानी कुतब में भी मौजूद है। यही वजह है कि यहूदियों ने गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश को अपने लिए नेमत समझते हैं। चुनाचे यहूदी गरकत की काश में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस जमीन की हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ऐ मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर उस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। गरकत के दरख्त लगाने की इस मुहिम के लिए पूरी दुनिया में इजलास मुनक्कद किए जाते हैं, इसके फवायद बताए जाते हैं। यहूदियों को मुसलमानों से इतना डर है कि शायद यही वजह है कि इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके थे और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के इतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक पटरी के दाएं और बाएं जानिब सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं और इनमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब फलस्तीन या दीगर किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से कोई रॉकेट या बम दागा जाए तो वो इससे बच सकें। इस शजरकारी मुहिम के पीछे एक मकसद तो ये है कि वो अपनी हिफाजत कर सकें और दूसरा ये कि जितनी ज्यादा जगहों पर गरकत लगेंगे उतनी जगह ये जमीन वो अपने कब्जा में कर सकेंगे।
یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جوفہ دروازے کے باہر، جسے مقام لد بھی کہتے ہیں، غرقت بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس جگہ ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ شجرکاری کی مہم تیز تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 100 برسوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ غرقت باقی رہے، اور باقی رہنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو غرقت کا پودا پیش کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلائیں۔ یہودی اپنے کاموں میں تو مصروف ہیں ہی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کی شجرکاری اور کاشت ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، افغانستان شامل ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی اعلیٰ کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور وہ یہودیوں کو اپنا بچھڑا ہوا ساتھی قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہندو جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسرائیلی ہی ہیں، اور انہوں نے صدیوں پہلے یہودیوں سے علیحدہ ہو کر بھارت میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ تاہم جیسے یہودی کبھی گائے کی پوجا کرتے تھے، ہندو بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، مزاج بھی یکساں ہیں، مسلم دشمنی بھی ایک جیسی اور مقاصد بھی ہم آہنگ، لہذا گزشتہ برسوں میں بھارت اور اسرائیل خاصے قریب آ چکے ہیں، اور ہندوؤں نے غرقت کی شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ غرقت کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ غرقت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقت کے پودے لگائے جانے ہیں۔ اسرائیل سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے الغرقت نامی درخت کی شجرکاری کے علاوہ کاشت بھی شروع کر رکھی ہے۔ اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقت نامی اس درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر بھی مرکش کیا جاتا ہے، اور اب تو نئی بیراہ نوجوان نسل بغیر تحقیق کچھ بھی اوڑھنے بچھونے اور پہننے کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ غرقت درخت کو مزید مشہور اور عام کرنے کے لیے ایک کمپنی نے غرقت کے درخت والی تصاویر کی ٹی شرٹس، مگز، بٹن، ٹوپیاں اور دیگر مصنوعات آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جوش نیشنل فنڈ کی زیر سرپرستی IALC امریکہ ادارے USAID کے تعاون سے اسے لگانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس تنظیم نے ایک کتابچہ طبع کیا تھا جس میں لکھا تھا، اور یہودیوں کو ایک خوبصورت تحریر کے ساتھ ہدایت دی تھی کہ جب تم گھر لوٹو تو درخت لگا کر لوٹو، اور وہ درخت کون سا تھا؟ غرقت کا درخت تھا۔ سیو دی غرقت ٹری کا نعرہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا۔ واضح رہے اس تنظیم کا اسرائیلی ملکیت میں 31% حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کی آمد کے وقت ایمان پر ثابت قدم رکھے اور دجال سے لڑنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو اتنی قوت دے کہ وہ یہودیوں کو فتنوں سے آگاہ ہو سکے، ان کی چالوں کو سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ لڑ سکیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کی ان سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔